शीघ्र आसथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रत्येक दर्शक मोर आंतरिक नमस्कार जनाए आउ एक सुंदर अवकाश मध्य सौभाग्य मु पाई मन करे आम गहण अच्छा प्रभु दास जेना महाशय मुखर किसी गुरुत्वपूर्ण विज्ञापन जोटा कि आम समय विशेष जरूरी अटे जानवा आवश्यक रही ए चिंता नहीं मु बर्तमान आज्ञा कर पहुंची सर आम स्मरण आम खबर को आपको स्वागत करुचु प्रेज द लॉर्ड नमस्कार सर आप केमिति अछंती प्रथमे कोन भल अछि मो नाम एलियाजर जेना मु एई वर्ष अर्थात 23-24 वर्ष निमंते उत्कल बैप्टिस्ट ख्रीष्टीय उद्योग समिति सम्मेलन परीक्षा संपादक भाव में कार्य करि आसुअछि आ प्रभुंकर महानामर धन्यवाद दिए प्रभु आमानक ए सुंदर सुजोग देइछंती जे आम सम्मेलनी आम खबर आमानकर प्रिय प्रभुंक दास मानकर सरड़ा शाखा मंडलीर चालक महाशय आमकर कुना बाबूंकर आनुकूल्य रे समस्त कार्यक्रम करा जाउछि निश्चित भाव में एक स्वागत योग्य पदक्षेप कारण विगत दिन मानक आम सम्मेलन जेकोसी विषय जहाँ किसी प्रोग्राम कार्यक्रम जहाँ अनुष्ठित होता से समस्त विषय आम अल्प बहुत जानूले कि समस्ते प्राय जानी पार नथिले किंतु ए माध्यम अर्थात यूट्यूब माध्यम अनेक आम समस्ते जानी पारछु वर्तमान परिस्थिति सम्मेलन समस्त कार्यक्रम किभली भाव संपादन करा जाउछि प्रत्येक पाखे पहुंची पारुछि सेइथिपाई मो तरफरु एवं आम सम्मेलन तरफरु प्रिय प्रभु दास को आम विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु प्रिय प्रभु लोक मैंने आज्ञा आम प्रति उत्साहित मुझे बहुत आनंदित होते कारण यह कौन स्वार्थ नुहे समस्ते जानवा आवश्यक नहीं मुझे समस्त प्रयास करुच्ची तो आज किसी विशेष विज्ञापन जानवा निमंते बा बुझा निमंते मु आसी आज्ञा आपण उद्योग समितिर विभिन्न कर्मकर्ता गण ही कार्यक्रम कर आसुंच तेणु पर दिन आज काली गत काली आज ये 2 दिन में विभिन्न प्रकार उद्योग समितिर विज्ञापन चिट्ठी बंटागला पुणी से अनुसार मीटिंग मत बैठक अनुष्ठित होती तेणु आज जानवा पचार उद्देश्य हूँ जे आज अर्थात बुधवार दिन 12/6/2024 तारीख दिन जो मीटिंग टी आलोचना आसला जोटा कि 24-25 साल उद्योग समितिर मुख्य कर्मकर्ता मान विभिन्न विषय नहीं अनेक अपेक्षा अच्छा बैठक टी है ताकि प्रकार जानवा निमंते अपेक्षा अच्छा तेणु मुझे पचार चाहे जे मनोनय कमिटी प्रथमे केमिति द्वारा आरंभ कर पदे कहतु प्रभु मत विशेष धन्यवाद दिए जे आमानकर उत्कल बैप्टिस्ट ख्रीष्टीय उद्योग समिति सम्मेलन 2023-24 वर्षर शेष कार्यनिर्वाहक बैठक गत काली अनुष्ठित होता से बैठक प्रिय प्रभु दास आमानकर चालक महाशय उपस्थित रही आमानकर संपादक महाशय किसी संदेश आनी आज आमानकर शेष प्रतिनिधि बैठक अनुष्ठित होता उक्त बैठक में प्राय 48 जन प्रतिनिधि जोग प्रति कार्यक्रम अति सुचारू रूप संपन्न होता शेष मुहूर्त आमानकर मनोनयन कार्य अनुष्ठित होता बाक्य गोटे विषय लिखा जाए गुली बांट कोल पका जाए तहीन निष्पत्ति सदा प्रकार हुए गुली बांट पूर्वर प्रार्थना सहित मते मते प्रार्थना करने सुजोग देते प्रार्थना सहित से कार्यक्रम आरंभ करागला गोटे क्षुद्र बालक को नहीं जो गुली उठा जाऊँगी से समय 5 जन नाम बाहरिला प्रथम से 5 जन नाम को को मंडली समाज प्रभु दास मान नाम आसला तदे आम दर्शक मान आपण मुखर जनातु कारण अनेक अपेक्षा अच्छा आज्ञा आमर गुली बांटार प्रथमे जहाँ नाम उठिला से होचंती मोहित सिंह मारलबा मंडलीर से सभापति तांको नाम प्रथमे उठिला द्वितीय उठिला कचिरीजित लिमा रायगढ़ तृतीय मानुएल कराडो नुआगढ़ चतुर्थ डेविड परीक्षा परिचल पंचम जोशियो नायक गाइबा 5 जन नाम रे गुली उठिला बास जिते बेले मनोनयन कमिटी 5 जन निहाती से गोटे मनोनयन निमंत्रण नियुक्त करागला से जाइथिले तो 24-25 वर्षर उद्योग समिति निमंते मुख्य कर्मकर्ता गण क्या नाम गुली बांटे मनोनयन कमिटी से नहीं आसिले ताहा भी स्पष्ट कर दिंतु आम दर्शक मान जोटा कि आम सम्मेलन आम खबर कोना चिंता यूट्यूब तरफ आम समस्त जानूँ प्रिय दर्शक मैंने अनुरोध करुच्ची दयाकर अनुरोध करुच्ची निश्चित भाव आप मुख दे जेहेतु आप मीटिंग रे बैठक रे थे आउ थे आप दर्शक कहते
ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଲି ଉଠିଲା ଆଉ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଉ ଆଜିର ଏହି ମନୋନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। 5 ଜଣ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା 1:30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ କିଏ ହବ, କଣ ହବ, କେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଟି ଏରିଆର ଆଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମହାଶୟ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ମନୋନୟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର କଚେରୀ ଜିତିଲିମା ଭାଇ ଆଉ ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଲିଖିତ କରିଥିଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ। ମାନେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସଭାପତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ବୋଧେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଆଭାସ ଆନନ୍ଦ ପରିସଲ ମଣ୍ଡଳୀର, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମିସାଲ ରାୟଗଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅବିନାଶ ବେବର୍ତ୍ତା ଗାଇବା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନିରୋଳ ସିଂ ନୂଆଗଡ଼, ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ନିର୍ଭୟ କରାଡ଼ ମାର୍ଲବା, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜେଫତ ବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା କମିଟି, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 3 ଜଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟି 3 ଜଣ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି 3 ଜଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି 11 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗତ 23-24 ଯୋଉ ଆର ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବା ଆମ ଖବରକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବଦା କରୁଥିବେ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାନ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଜିର ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସାଧନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୟନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ପଠନ କରାଗଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, କାରଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।